श्रीमद्भागवत। ओम वासुदेव नारायण नमः। आशा करे आपण माने भले थिबे। श्रीमद् भागवत महापुराण आपण मानकु केमिति लागुछि कमेंट करी जणातु। जदि किछि पाठ करबारे त्रुटि अनुभव करंती क्षमा करिवे। लाइक सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। आसंतु सुनिबा कालर जीव परिणाम अणु परमाणु लक्षण जुगज कल्प मनंतर एकादश विचार। आसंतु शुणिया श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद एकादश अध्याय। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद एकादश अध्याय। कालर जेवा परिमाण अणु परमाणु लक्षण जुग जे कल्प मन्वंतर एकादशरे ए विचार। मैत्रेय उवाच हे कुरु वीर शुणतु हि कहिबि परमाणु हि जहा विभाग न लभई संयोग भाव जार नाही जहा सर्वदा वर्तमान ताहार परमाणु नाम। शुण विदुर एक चिते से काल रूप संख्या जेते निमिष आदि रूप तार जेमते पुरई बश्चर। निमिष चक्षु पक्ष्म भ्रम अणुतहिरु अटेसान अणुर अर्ध परमाणु त्रिभागे होए त्रसरेणु तृतीय त्रसरेणु जेहि ताहाकु त्रुटि बोली कही सए त्रुटिरे बेध होए त्रिवेधे लव नाम बहे त्रिलव काल अटे जेहि निमिष बोली ताकु कही तृतीय निमिषरे क्षण पंचक्षण रे काष्ठा पूर्ण काष्ठा पंदर जेबे होई ताहाकु लघु बोली कही ए पंचदश लघु घेन नाड़ी बोलीण ताकु जान बेनी नाड़ी रे जे मुहूर्त प्रहर षट अबा सप्त ताहाकु जाम बोली कही अष्टमे अहोरात्र होई ताम्र द्वादश फलर्धे प्रस्थ प्रमाण पात्र मध्ये चारि अंगुली दीर्घ करी चतुर मासे सूची गढ़ी स्वर्ण सूचिरे छिद्र करी
କରିବ ଆୟାମ ବିସ୍ତାରୀ। ଜଳେ ବୁଡ଼ନ୍ତେ ଦଣ୍ଡେ ହୁଏ, ଏମନ୍ତେ କାଳର ନିର୍ଣ୍ଣୟେ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରେ ଦିବାରାତ୍ରି, କାଳ ଘେମନ୍ତ ଗଣନ୍ତି। 15 ଅହୋରାତ୍ରେ ପକ୍ଷ, ସେ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏବେ ନିପକ୍ଷେ ହୁଏ ମାସ, ପିତୃଙ୍କ ରାତ୍ରି ଯେ ଦିବସ। 2 ମାସେ ଋତୁ ଏକ ହୋଇ, ବସନ୍ତ ଆଦି ସଟ ସେହି। ଏକ ଅୟନେ ଋତୁ 3, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯେ ବେନି। ବେନି ଅୟନେ ସମ୍ବତ୍ସର, ଏମନ୍ତେ ଗଣନା କାଳର। ଦେବଙ୍କୁ ଅହୋରାତ୍ର ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ବରଷ ବୋଲାଏ। ଏମନ୍ତେ ସତେକ ବରଷ, ମନୁଷ୍ୟ ପରମାୟୁ ଶେଷ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଚକ୍ରେ, ସେ କାଳ ରୂପୀ ବିଭୁଏକେ। ଏମନ୍ତେ ସମ୍ବତ୍ସର ଅନ୍ତେ, ବିହରେ ଆତ୍ମାର ଆୟତେ। ଅଣୁପମାଣୁ ପରିମାଣେ, ପ୍ରାଣୀ କି ନାଶେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏ 5 ବିଧ ଯେ ବତ୍ସର, ସୁମନେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବତ୍ସର ହୋଏ, ପରିବତ୍ସର ଯେ ଦ୍ୱିତୀये। ଇଡ଼ା ବତ୍ସର ତୃତୀୟର, ଚତୁର୍ଥେ ଯେ ଅନୁବତ୍ସର। ପଞ୍ଚମେ ବତ୍ସର ବୋলাই, କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣମୟୀ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଳ ରୂପ ଧରି, ସଂସାର ବୀଜକୁ ବିସ୍ତାରି। ସକାମ ଫଳ ବିସ୍ତାରଣେ, ଯାହାର ଉଦୟ ଗଗନେ। ସେ ତେଜୋମୟ କାଳାନ୍ତକ, ପଞ୍ଚବତ୍ସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ମହାଭୂତ ମହାତେଜ, ବହୁ ପ୍ରକାରେ କରି କାର୍ଯ୍ୟ। ଧାଇଁ ଆକାଶେ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ପୁରୁଷ ମୋହ ନିବାରଣେ। ନିତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପୂଜା କର, ତରିବ ଏ ଭବ ସଂସାର। ବିଦୁର ଉବାଚ, ପିତୃଦେବତା ନର ଆଦି, ପରମାୟୁଷ ଯଥାବିଧି।
ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭ ମୁଖୁ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷେ କହ ମୁନିଏବେ। ଏପରେ କଳ୍ପ ବାହ୍ୟେ ଯେତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଏ ଜଗତେ ସନକ ଆଦି ମହାମୁନି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାହ୍ୟେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି କାଳର ଆୟତେ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କହ ମୋତେ। ତୁମ୍ଭେ ସେ କାଳ ଗତି ଜାଣ ଯେ ଯୁগে ଯେୟ ବା ପ୍ରମାଣ। ଯେଣୁ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ଧୀର ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଗୁଣ ଗମ୍ଭୀର। ଯେତେ ବିଷୟ ଏଷୟଳେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବଳେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରାଦି କଳି ଚତୁର୍ଯୁଗ ବିଧି। ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସହସ୍ରେ ଏ ଚାରି ଯୁଗ କାଳ ଅଂଶେ। 400 ଯୁଗ ସତ୍ୟ 300 ତ୍ରେତାମତ। ଦ୍ୱାପର 200 ଜାଣ କଳି ସହସ୍ରେ ପରିମାଣ। ଏହି ପ୍ରମାଣେ ସତ ଦେଇ ଦ୍ୱିଗୁଣେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ। ଯୁଗଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଂଶ ଅୟୁତେ ଯେ କାଳ ପ୍ରକାଶ। ଏମନ୍ତେ ଦେବ ବର୍ଷ ମତେ 12,000 ସಮೇତେ। ଏ ରୂପେ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ପ୍ରମାଣୀ। ଯେ ଯୁଗେ ଦେବା ଧର୍ମ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଧର୍ମ ସତ୍ୟରେ ଚତୁଷ୍ପଦ ଅଧର୍ମ କ୍ରମେ ହୀନ ପଦ। ତ୍ରେତାରେ 3 ପଦ ଥିଲା ଦ୍ୱାପରେ 2 ପଦ ହୋଇଲା। କଳିରେ 1 ପଦ ରହେ ଯେଣୁ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ବହେ। ଦେବଙ୍କ ସହସ୍ର ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବସ ବୋଲି ତାରେ। ଏହି ପ୍ରମାଣେ ରାତ୍ର ହୁଏ ନିଶି ଆଗମେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଏ। ରାତ୍ରର ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଉଠି ଦେବ ପ୍ରମାଣେ করে সৃষ্টি। ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ଦିବସେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମନୁ ଚତୁର୍ଦଶେ। ମନୁ
ଅନ୍ତର କାଳ ଭୋଗ ଏକ ସ୍ତରୀ ଯେ ଚତୁର୍ଯୁଗ କିଛି ଅଧିକେ ହୁଏ ଶେଷ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ ମନୁଙ୍କ ବଂଶେ ମନୁସୂତେ ऋषि देवता सुरनाथे तिनि भुवने प्राणी जेते भुंजंती कल्प परिजन्ते ये सृष्टि दैनन्दिन काम तीर्जक पितृदेवजन एमन्ते कल्पे कल्पे होन्ति कर्म भुञ्जन्ति प्राणियेथि मन्वन्तरमानङ्के हरि विशुद्ध सत्वमूर्ति धरि मनुशरीरे संसारे पाळि क्रीडे पुरुषकारे मायार बळे से बिहरे ब्रह्म दिवस अंतकाले निशागमे विश्वदेही मौन व्रते से बसई त्रिलोक कंपे ताहा देखी स्वज्ञान जीवन उपेक्षी रवि शशांक शून्य गला प्रलय अग्नि प्रकाशिला शंकर शण मुखुआसी अनल तिनि लोके ग्रासी प्रचंड बन्ही तेज त्रासे ऋषि थांती जे आकाशे से महलोक छाड़ी बेगे पसंती जन लोक मार्गे तक्षणे सप्त सिंधु जले त्रिलोक आच्छादन्ति हेळे पवन चाष बळे बहन्ते गर्जे उर्मिमाळे जल तरंग मध्ये पुणी नाग आसने चक्रपाणी निश्चिन्ते निद्रित नयने शयन अनंत शयने संगते केहि नाही एके स्तुति करन्ति जनलोके एमन्ते अहोरात्र गणी आगम निगमे प्रमाणी ए भावे सते कबरस ब्रह्मार परम आयुष ब्रह्मार आयुष जे होई अर्धके परार्ध बुलाई से पूर्व अर्ध भोग जाई अपर
যে মহান অন্তপরাধে কল্প যেহি সে পদ্ম কল্প নাম বহি বিষ্ণু নাভিরু পদ্মজাত যহু পূজে বেদনাথ দ্বিতীয় আদ্যে এহু হই শ্বেত বরাহ সে বুলাই যেণু এ কল্পে নরহরি শ্বেত বরাহ রূপ ধরি বেনি পরার্ধ রূপী কাল নিমিষ আদি অন্তজার অনাদি অব্যক্তর সীমা অনন্ত ঈশ্বর মহিমা কেবল পরিপূর্ণ বিভু সে সর্বেশ্বর সর্বপ্রভু তাহাক পরে প্রভুপণ সমর্ଥ নୁହେଁ କାଳ ଜାଣ ଷୋଡ଼ଶ ବିକାରେ ସଞ୍ଚରେ ନାନା ବିଷয়ে রূপ ধরে এ অণ্ড কোষ আদ্য প্রান্তে 50 কোটি পরিমিতে বিস্তৃত সপ্ত আবরণে উত্তরোত্তর 10 গুণে এ অণ্ড রাশি যার দেহে দিশন্তি পরমাণু প্রায়ে অক্ষর ব্রহ্ম তার নাম সে সর্ব কারণ কারণ তার চরণে দেইচিত কহই দাস জগন্নাথ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যা সংহিতায়া তৃতীয় স্কন্ধে কালস্বরূপ নির্ণয় নাম 11 অধ্যায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।